Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah di dalam bulan ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya, sehingga kita pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah di antaranya dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, beliaulah yang akan paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan ibadah-ibadah kita, banyak yang kurang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita sering tidak khusyuk, baca Quran kita sering pada salah. Kalaupun baca Quran kita benar, tidak direnungkan.
infak dan sedekah kita sering tidak ikhlas karena Allah. Ibadah-ibadah kita penuh dengan kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan itulah yang akan ditutupi oleh Rasulullah dengan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin sekalian, kalau kita malas bersolawat, maka kita sulit untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah berarti kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah juga harus dibuktikan dengan meneladani akhlak beliau. Hadirin sekalian, tidak cukup dengan hanya bersolawat tetapi ajarannya tidak kita pakai, tetapi kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Satu-satunya Rasulullah, satu-satunya manusia yang bisa dijadikan contoh dalam aspek apapun, Rasulullah. Ada orang baik, tapi tidak semuanya bisa dijadikan contoh. Tapi yang sudah pasti bisa dijadikan contoh, simbol kesuksesan dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada dua aspek. Yang pertama meneladani ibadahnya, dan yang kedua meneladani akhlaknya. Hadirin sekalian, Rasulullah orang yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia nggak punya dosa. Kalau misalkan punya dosa, padahal nggak punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, jika kamu punya dosa, padahal nggak punya dosa, baik yang sekarang, yang akan datang, semua dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat ibadahnya luar biasa. Hadirin sekalian, Siti Aisyah meriwayatkan, suatu malam saya ba'da isya ngantuk, kemudian saya tidur. Tengah malam saya bangun, suami saya Rasulullah sedang ibadah. Kemudian sepertiga malam Kemudian dia tidur lagi, sepertiga malam dia lihat suaminya masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud. Hadirin sekalian, orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, di dalam riwayat lain tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hadirin sekalian, kemudian ditanya oleh istrinya Aisyah, mengapa engkau begitu luar biasa ibadahnya padahal sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah? Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang jika dijadikan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur? Makin diampuni, makin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Hadirin sekalian, kita tingkatkan ibadah kita yang biasanya jarang sholat 5 waktu, harus kita laksanakan sholat 5 waktu. Yang sudah tekun sholat 5 waktu, tingkatkan harus berjamaah. Yang sudah berjamaah, tingkatkan kehusuan dan seterusnya. Hadirin sekalian, kita contoh ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Hadirin sekalian,
tahajud juga kita contoh, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah kita contoh. Hadirin sekalian, kita maksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ibadah yang maksimal akan membentuk perilaku yang baik. Hadirin sekalian, ibadah kalau dilaksanakan dengan baik akan mencegah orang tersebut dari perbuatan-perbuatan dosa. Contohnya adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, nggak mungkin orang tersebut korupsi. Hadirin sekalian, nggak mungkin orang tersebut menzolimi orang lain kalau ibadahnya benar. Hadirin sekalian, berarti kita pun harus mengoreksi ibadah-ibadah kepada Allah. Apa kekurangannya kita perbaiki, kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian. Bagaimana caranya? Seperti engkau lihat saya salat. Salat Rasul gimana? Itu yang dikerjakan. Begitu hadirin sekalian. Kita di zaman sekarang nggak melihat Rasulullah salat. Sahabat yang melihat. Sahabat menceritakan kepada tabi'in. Tabi'in menceritakan kepada tabi'in. Tabi'in menceritakan kepada tabi'in sampai ke kita. Hadirin sekalian, dengan kata lain, kalau orang belajar fikih, maka insya Allah sholatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usahakan perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita. Itu insya Allah akan memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Hadirin sekalian, kita meneladani Rasulullah. Rasulullah itu memaksimalkan ibadah, maka kita pun memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kerja saja yang kita maksimalkan. Kalau hanya kerja saja yang kita maksimalkan, sementara ibadahnya asal-asalan, Allah takdirkan rezekinya sedikit, pasti sedikit. Hadirin sekalian, oleh karena itu kita teladani Rasulullah dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kita jadikan contoh Rasulullah adalah akhlaknya. Hadirin sekalian, akhlaknya jangankan kepada sahabat, jangankan kepada keluarga, jangankan kepada yang dekat dengan beliau, kepada musuh pun beliau berakhlakul karimah. Hadirin sekalian, sungguh teladan yang sangat baik, dan kita pun bisa memulainya dengan mempelajari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah kita baca, kita amalkan, kita baca sehingga kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tahu, dengan mengenal akan cinta. Tapi kalau kita tidak kenal Rasulullah, kenalnya artis-artis, kenalnya bintang-bintang film, kenalnya tokoh-tokoh umum, maka kita sulit untuk cinta kepada Rasulullah. Kita baca sejarah Rasulullah, maka akan terpesona oleh Rasulullah dan akan timbul kecintaan kepada Rasulullah. Dengan timbul kecintaan, kita akan banyak meneladani beliau dan banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada' bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman adila wa biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassa wa min buldanis muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu subuhakum fa inna lasjara subuh min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك
سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.